बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, मुझे हंसी भी बहुत आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को इस तरह के जवाब दूँ या मैं किसी के बारे में इस तरह की बातें करूँ, लेकिन आप अगले बंदे को इस तरह के झूठ उस पर बोलेंगे, उस पर तोहमतें बांधेंगे। आपने जो किसी से कोई बात नहीं की है, आपने किसी को कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके काम के ऊपर बात नहीं होगी, आपके किरदार के ऊपर बात होगी, आपके हवाले से झूठी बातें की जाएंगी। जो फ़ोन कॉल हमारी अगर कभी किसी ज़माने में कोई बातचीत हुई, जब ये केस में रिपोर्ट नहीं करी थी, उससे पहले सलाम दुआ होती थी, तो आपने उस केस के शुरू होने के बाद कुछ मुझसे बातें की जिसका मैंने जो जवाब दिया, आपने बिल्कुल उसके मुखालिफ गलत बातें लोगों से शेयर की। अगर आपके पास कोई ऑडियो कॉल है, मैं ज़ुनैरा महान से मुखातिब हूँ, तो प्लीज़ वो सामने लेकर आएँ, जिसके बारे में आप हर दफ़ा इतनी ढिठाई के साथ बैठकर झूठ बोलती हैं और आप कहती हैं कि महरीन सब्तैन को मैंने कॉल किया और महरीन सब्तैन ने आगे से कहा कि मैं तो सब जानती हूँ, तुम जो कह रही हो तुम सच कह रही हो, लेकिन मैं तो झूठ ही रिपोर्ट करूँगी। क्या आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक खातून जिसने 18 साल जर्नलिज्म को दिए हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू करेगी, और एक ऐसी खातून से जिसके बारे में मशहूर है कि वो लोगों के स्क्रीनशॉट्स संभाल के रखती है, लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करके रखती है, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने में मिनट नहीं लगाती है, अच्छे अच्छे पुराने रिश्तों का उसे पास नहीं होता है, और मिनट में लोगों की मट्टी जो है वो पलीद कर देती है। एक ऐसी खातून को, एक ऐसी लड़की को मैं इस तरह की बात करूँगी कि वो जो है, और मैं उसको कहूँगी हाँ मैं गलत हूँ भाई, या तो फिर मैं ये फील्ड छोड़ देती हूँ, मेरा सारा मैंने जो किया 18 साल मैंने, मेरा आप फेंक दे दरिया में। और एक खातून जिससे सारी ज़िंदगी ड्रामा एक्टिंग की है, और वो अब जर्नलिज्म में कहती कि मैं शायद आ गई हूँ, लेकिन वो नहीं आई पूरी तरह से, अभी भी वो वही मुज़ाकरात में ही है जहाँ पे लोगों के ऊपर फप्तियाँ कसी जाती है, तंज़ मजाक किया जाता है, क्योंकि वो उस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। लेकिन इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये नहीं है। दिस इज़ जर्नलिज्म, दिस इज़ रिपोर्टिंग, दिस इज़ हार्डकोर जर्नलिज्म। आप या तो अपने चैनल को फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर आपने तंज़ो मजाक करने हैं, लोगों की मिमिक्री करनी है, मजाक उड़ाने हैं, फप्तियाँ कसनी है, हंसना है, लेकिन नहीं, आप जो है बज़िद है इस बात के ऊपर कि मैं यही करूँगी। अच्छा, लेकिन एनीवे, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगी। मैंने कुछ पॉइंट्स, इन्होंने कुछ मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए, कुछ बहतान बांधे, कुछ झूठ बोला, और जो जो उन्होंने बोला मैंने एक एक करके उसके जवाब रिकॉर्ड किए। मैं ज़रा आपको सुनवा देती हूँ और वो ज़रा सुनिएगा और बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैं बात को लंबा नहीं करती, डायरेक्ट मैं जवाबात के ऊपर और इनके झूठों को बेनकाब करूँगी। इनके पर्दे जो है इस वक्त, ये लोग जो है ना, ये लोगों के बारे में बहतान बांधते हैं, लेकिन मैं सच बोलूँगी इनके झूठ बेनकाब करने के लिए। ज़रा एक एक करके सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। इस कदर झूठी औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। नंबर एक ये कि पता नहीं मेरे दुपट्टा लेने से इसको क्या ऑब्सेशन है कि मैं चूँकि अगर ले रही हूँ तो पता नहीं लोग मुझे अच्छा समझेंगे। ऐसा नहीं होता बीबी। लोग अपने किरदार से, अपनी बात से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहचाने जाते हैं। बड़े बड़े पर्दे वाले लोग जो है बड़े ही बेपर्दा निकलते हैं, और बड़े बेपर्दा लोग जो है बहुत बापर्दा निकलते हैं। तो मैंने तो आज तक आपके हुलिये पे कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आप बाज नहीं आती। बट मैंने जितना झूठ इन लोगों में देखा है, इतना मैंने किसी में नहीं देखा। इस कदर झूठी औरत है कि मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैंने कभी इसको ये इसके चैनल पे ये नहीं कहा, या कभी इसको फ़ोन पे नहीं कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा क्या हो सकता है? क्या मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि मैं अगर गलत भी होंगी तो क्या मैं इस जैसी खातून को ये कहूँगी कि हाँ भाई तुम सही कह रही हो और मैं गलत हूँ लेकिन मैं यही करूँगी? और एक ऐसी औरत को जो लोगों की कॉलें रिकॉर्ड करती है, लोगों के बातों को इस्तेमाल करती है, उनके स्क्रीनशॉट्स दिखाती है, तो क्या मैं ऐसी औरत को ऐसा कंटेंट दूंगी कभी कि वो कल को मेरे खिलाफ चलाए? मतलब हर दफ़ा झूठ और वही झूठ और बार बार झूठ, के इतनी बार झूठ को बोलो कि वो सच लगने लगे। तीसरी बात को इतने गलत तरीके से बयान करती है कि उसका सियाको सबाकी हटा देती है। मैंने अपने बयान में क्या कहा था कि शाहिद हुसैन जो है वो मुझे एक माकूल इंसान लगते हैं। उनकी बातें जो है उनमें मुझे सच्चाई नज़र आती है। उन्होंने अभी तक जो रिपोर्टिंग की है उसमें बहुत बातें सच है, और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सबका सब कंटेंट मैं शाहिद हुसैन से लेती हूँ। मेरे वहाँ पे और भी साथी रिपोर्टर हैं और मुख्तलिफ चैनल से उनका ताल्लुक़ है, उनसे मैं रिपोर्ट्स लेती हूँ। ये बात तो आपके जो प्रोग्राम में बैठते हैं साहब रिपोर्टर, वो भी बड़े अच्छे से उनको जानते हैं जिनसे मैं रिपोर्ट लेती हूँ। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि जिस इदारे में वो काम करते हैं तो शायद उनके लिए बेहतर नहीं होगा कि उनका नाम लिया जाए। तो हर चीज़ खोल के बता देने वाली नहीं होती। वो साहब इनके भी दोस्त हैं, बिलाल साहब के, और वो मेरे भी बहुत अच्छे भाई हैं। तो तीसरी बात, अच्छा अगली बात ये कि आप इस अंदाज में झूठ बोलती हैं कि महरीन सब्तैन ने पहले ये कहा, फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा, तो आप बिल्कुल झूठी हैं। आप मेरा पहला व्लॉग उठाइए, मैंने उसमें कहा कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो बात कही है वो सच होगी। फिर जब आप लोगों ने उस पर सवालात उठाए अपने व्लॉग में, तो मैंने अपने ही व्लॉग में जवाब दिया। मैंने आपको हरगिज़ कॉल नहीं की, ना आपको बताया। मैंने सबसे एक मजमूई तौर पर बात की, और मैंने ये बात की
کہ ایک بندہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں گے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, جب انہوں نے اسلام پھیلایا تو صادق اور امین مشہور تھے, لوگ جانتے تھے کہ وہ سچے ہیں اور وہ امانت دار ہیں. تو یہ تو بہت بڑی مثال ہے. میں ایک عام بندے کی مثال کی طرف پھر آ رہی ہوں کہ ایک عام انسان جو ہے, ایک عام انسان, ایک خاکی, ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پاؤں کی بھی ہم خاک بھی نہیں ہے, تو اس انسان کی میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے اس کے کردار کو ایسا پایا کیونکہ اس نے ایک مظلوم کا ساتھ دیا. آپ لوگ جو اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بار بار کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی اخلاقیات والی باتیں کرتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی, اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کی زندہ مثال میں ہوں. میں آپ کو لاگس آپ کے وہ بار بار سنوانا میں نہیں چاہتی, وہ اتنے گندے جملے ہیں جو آپ لوگ میرے بارے میں استعمال کر چکے ہیں, دوسرے لوگوں کے بارے میں کر چکے ہیں. اس کے بعد کتورے یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وکیل صاحب ہر ایک کو بلا رہے ہوتے ہیں, اور کتوں کا جھنڈ ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, سب گیدڑ بھپکیاں ہیں یہ جو آپ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے میں اسے کنڈیم کروں گی, اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے میں بالکل نہیں پسند کرتی, چاہے وہ آپ کی سائڈ ہو چاہے وہ دوسری سائڈ ہو, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زبان کا استعمال, کیونکہ ہم مجموعی طور پر ہم عوام سے مخاطب ہیں, ہم اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دھمکیاں دینی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں سے زیادہ تو کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں. آپ لوگ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, آپ لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کبھی کوئی غلط بات منہ سے نکالی نہیں. آپ مجھے میری آپ کے ساتھ اس وقت کیا کوئی لڑائی چل رہی تھی؟ آپ مجھے کہتی تھی بکواس کرتی ہے آنٹی, بکواس کرتی ہے. پھر آپ مجھے کہتی تھی آنکھیں مارنے والی آنٹی, کبھی آپ کہتی تھی ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی آنٹی, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا باتیں نہیں بولی. آپ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیے, آپ کو بھولنے نہیں دوں گی میں. اگر آپ بھولنا چاہیں گی بھی تو میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گی, اور لوگوں کو بھی میں نہیں بھلانے دوں گی کہ آپ لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ آپ کا خاصہ ہے. لوگوں کو تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی گینگ بنا دیا, گینگ بنا دیا. آپ لوگ خود اتنے بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے, آپ لوگوں کی ریکی کرنے کے لیے اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے, نہ ہی آپ لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگ سنسنی پھیلا رہے, آپ لوگوں کو گینگسٹر, ریکی ماسٹر اور اسپائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے. تو اپنے گریبان میں جھانک. اور برائے مہربانی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ شاہد حسین وہی ہیں جنہوں نے وہ ڈی ایس پی والی خبر جھوٹی چلائی تھی. جھوٹی نہیں چلائی تھی, دیٹ واز اے مسٹیک, اور اس کو انہوں نے کریکٹ کر لیا. میں کوئی ان کی وکیل نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جھوٹی خبر اور ایک وکیل ایک غلطی لگنے میں فرق ہوتا ہے. آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ نے ایک بچے کا مستقبل تباہ کر دیا تھا بلی والی خبر چلا کے, اور آپ نے تو اس کے اوپر معذرت تک نہیں کی تھی, اور آپ نے نہ اس کے اوپر کوئی پروگرام کر کے اپنی غلطی کا اظہار کیا تھا, بلکہ آپ نے اس پروگرام کو غالباً انلسٹ کر دیا تھا. وہ آپ کا پبلک سے آپ نے اس کو ہٹا دیا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑا ایک اسکیم سامنے آ گیا تھا. تو آپ کے بارے میں پھر کیا کہا جائے کہ آپ جھوٹی ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ معذرت کر کے, انہوں نے تو اس کے اوپر پورا ولاگ بھی بنا دیا. اگین میں آئی وڈ سے کہ آئی ایم ناٹ ہز وکیل اور اینی تھنگ, لیکن آپ نے جو کیا وہ بہت غلط ہے, اور آپ لوگوں کو گندا کرتی ہیں. جو معافی بھی مانگ لے, جو اپنی غلطی کو سدھارے بھی, آپ اس کو چھوڑتی نہیں ہیں. یہ ایک اچھے انسان کی نشانی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو تبدیل کیجیے. کا یہ خاصہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو تروڑ مروڑ کے اس کا مطلب بھی بگاڑ دیتی ہیں. ڈاکٹر فاطمہ کے بارے میں انہوں نے جو بات کی تھی, اگر غور سے سنیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر فاطمہ کے جو بھی ایشوز تھے کیس کے حوالے سے ہمیں رپورٹ کرنے پڑے, اگر ان کو اس سے کوئی رنج ہوا, دکھ ہوا, تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. تو اس میں انہوں نے غلط رپورٹنگ تو نہیں کی, بات تو وہ سچ تھی جو کچھ بتائی گئی. تو آپ پلیز تھوڑا سا نا لوگوں کو کنفیوز کرنا اور لوگوں کو مس گائڈ کرنا, اور لوگوں کو یہ اسے منافقت کہتے ہیں. یہ آپ بات کچھ کرتی ہیں, اس کے اندر مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. آپ جھوٹ بولتی ہیں, آپ بہت جھوٹی ہیں. بات تو یہ جو حساب دینا ہوگا نا وہ ہم اپنے اللہ کو دیں گے. آپ کون ہوتی کسی کا حساب کتاب مانگنے والی؟ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی بھی اپنا نیریٹو نہیں بدلا کہ یہ گینگ ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں یہ گینگ ہے. اس میں کون شامل ہے نہیں شامل ہے, شروع میں کچھ اطلاعات آتی رہیں, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ گینگ نہیں ہے. تو پلیز اسٹاپ لائنگ. آپ بہت جھوٹ بولتی ہیں, آپ بہت جھوٹ بولتی ہیں, آپ بہت جھوٹ بولتی ہیں. اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ. ایک اور چیز, یہ جو آپ بار بار دھمکیاں لگاتی ہیں نا کہ سب کی باری آئے گی, سب کی باری آئے گی, آپ کی باری تو آئی پڑی ہے. آپ کے اشتہار بھی چھپ گئے, آپ کا نام بھی آ گیا. جس کی باری آئے گی ہر کوئی اپنی اپنی باری پہ اپنا اپنا کام بھگت لے گا, لیکن جن لوگوں کی باریاں ان کے اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے آئی ہے, اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش نہ کریں. آپ تو سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو یہ کہیں گی کہ میری وجہ سے ہوا ہے. کوئی مر بھی جائے گا نا تو یہ کہیں گی میری بددعا لگی تھی تو مر گیا. جی ناظرین, یہ سب آپ نے سنا.
चले मेरे ख्याल से आप अब बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उसके बावजूद भी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो शी इज़ मोस्ट वेलकम। काम के ऊपर बात करें, पर्सनल अटैक्स करते हैं, लोगों पे गंदे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन सबके पास सब कुछ मौजूद है और सबको सब कुछ याद है। मेरे ख्याल से इतना भी कमज़ोर हाफसा नहीं है कि एक साल के अंदर होने वाली बातों को इतने जल्दी भूल जाया जाए। तो आप बिल्कुल कंटेंट के साथ बात करें, आप निकालिए ना वो ऑडियो कॉल निकालें प्लीज़, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। आप सुनवाइए कि मैंने आपको कहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल गलत हूँ, या वो कोई चैट है मेरी आपके साथ तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, सबको दिखाइए, वरना इतनी ढिठाई के साथ झूठ मत बोलिए। और अगर आपको मेरे पर्दे से या मेरे दुपट्टा करने से कोई एतराज़ है तो आप खुद भी कर लीजिए। आप क्यों हर वक्त रोना धोना डाले रखती हैं कि वो चूँकि दुपट्टा करती हैं तो लोग उनको सच्चा समझते होंगे? ऐसा नहीं है। मैंने अभी जैसे कि बात की, बड़े बड़े बापर्दा जो हैं बेपर्दा होते हैं, बड़े बड़े बेपर्दा बापर्दा होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये तो आपका एक फ़ेल है, मैं अपने फ़ेल के लिए अपने रब को जवाब दे हूँ। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। और एवरी टाइम कमिंग अप विद दिस एक्सक्यूज़ कि वो शायद आपको सच्ची से लगती होंगी क्योंकि वो सर पे दुपट्टा लेती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। असल में हम सच बोल रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, काम दिखाई दे रहा होता है, लोगों को समझ आ रही होती है कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन लोगों की तकलीफ़ के ऊपर हंस हंस के लोगों का मजाक उड़ाता है और कौन लोगों की तकलीफ़ पर वाकई उनके साथ आंसू बहाता है, तो सबको दिखाई दे रहा होता है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को, सब लोगों को अपने ज़मान में रखे और बुरे लोगों के शर से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।